أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سأتوجه إلى تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. Je m'adresse aux élèves de la troisième année collégiale. Bon, comme vous voyez ici, le titre c'est Rapport trigonométrique d'un angle aigu. النسب المثلثية لزاوية حادة. النسب المثلثية هي جيب زاوية حادة، وجيب تمام زاوية حادة، وظل زاوية حادة. C'est le sinus d'un angle aigu, cosinus d'un angle aigu et tangente d'un angle aigu. Bon, on va voir qu'est-ce que c'est que le sinus, le cosinus et la tangente. Bon, nous avons ici un triangle rectangle en A. Tout d'abord, on doit parler des côtés de ce triangle. On considère l'angle C, c'est un angle aigu. C'est un angle aigu, c'est-à-dire sa mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. Bon, pour cet angle aigu, le côté qui est en face, on l'appelle le côté opposé. Le grand côté BC s'appelle l'hypoténuse. Et le côté AC, le troisième côté, c'est le côté adjacent. Voilà. بالنسبة لأضلاع المثلث القائم لدينا الزاوية C حادة. الضلع AB هو الضلع المقابل للزاوية C، والضلع AC هو الضلع المحاذي للزاوية C، وAC وBC هو أكبر الأضلاع يسمى الوتر. Donc, عندنا الضلع المقابل، الضلع المحاذي والوتر. Nous avons le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse. Bon, je prends ce schéma-là. Nous avons un triangle rectangle en A. On va définir le sinus de l'angle C. Le sinus de l'angle C est égal à AB sur BC. C'est-à-dire, il est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. جيب الزاوية C هو الضلع المقابل على الوتر. الضلع المقابل على الوتر. والكوسينوس إذن الضلع المقابل للزاوية C هو AB. C'est le côté AB sur BC qui est l'hypoténuse. ضلع AB على الوتر، ضلع المقابل على الوتر. بالنسبة لكوسينوس C، كوسينوس C يساوي المحاذي على الوتر. المحاذي على الوتر. Pour le cosinus, il est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est-à-dire, il est égal à AC sur BC. Bon, pour la tangente, بالنسبة للظل tangente, elle est égale au côté opposé sur le côté adjacent, est égal à AB sur AC. Donc, تساوي الضلع المقابل على الضلع المحاذي. بالنسبة للسينوس المقابل على الوتر، كوسينوس المحاذي على الوتر، والتانجنت المقابل على المحاذي. دونك غادي نكتب هنايا هاد التعاريف هذه. سينوس سي تساوي المقابل، ضلع المقابل للزاوية سي على الوتر. الوتر هو أكبر الأضلاع. بالنسبة لكوسينوس سي يساوي المحاذي، ضلع المحاذي للسي، المحاذي للسي على الوتر. إذن كما تلاحظون بالنسبة للسينوس وكوسينوس نقسم على الوتر. سينوس نقسم على الوتر، كوسينوس نقسم على الوتر.
ولكن بالنسبة للسينوس المقابل الضلع المقابل، وبالنسبة للكوسينوس المحاذي. بالنسبة للطونجونت لدينا المقابل أي الضلع للسي على المحاذي للسي. فوالا تعريف ديال هاد النسب المثلثية لزاوية حادة في المثلث القائم. النسب المثلثية هي سينوس كوسينوس والطونجونت. في التمارين لا نطلب منكم أن تحسبوا سينوس كوسينوس طونجونت، بل يكون دائما وغالبا بعض الأحيان يكون أحسب سينوس أو كوسينوس أو طونجونت، ولكن غالبا السؤال يكون حدد النسب المثلثية للزاوية سي أو للزاوية بي أو لأي زاوية ولكن تكون هذه الزاوية حادة. الآن سنرى التطبيق ديال هذه التعاريف ديال سينوس أو كوسينوس. لدينا مثلث ABC قائم الزاوية في A. أرسم مثلث قائم الزاوية في A B، وهنا C، هنا 3 وهنا 4. أولا أحسب BC، ثانيا أحسب النسب المثلثية للزاوية C. وترجم. On considère le triangle ABC tel que AB égale à 3 cm, AC est égal à 4 cm. Premièrement, calculer BC. Deuxièmement, calculer les rapports trigonométriques de l'angle C. الأجوبة الآن الجواب. أولا لحساب BC ماذا نستعمل؟ نستعمل مبرهنات فيثاغورس المباشرة. لدينا أولا حساب BC. في المثلث ABC القائم الزاوية في A لدينا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة BC أس 2 الوتر أس 2 يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين، أي AB أس 2 زائد AC أس 2. Dans le triangle ABC, dans le triangle rectangle ABC, nous avons, d'après le théorème de Thalès direct, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Maintenant, je remplace. سأعوض AB بقيمته وAC بقيمته. AB هي 3 أس 2 زائد AC أس 2 4 أس 2 تساوي 9 زائد 16 تساوي 25. هذه BC أس 2، ولكن BC يساوي جذر مربع 25 يساوي 5. دونك احنا حسبنا طول الضلع BC. دونك هنا عندنا 5 سنتيمتر. السؤال الثاني احسب النسب المثلثية للزاوية C. ثانيا
حساب النسب المثلثية للزاوية C. سينوس C. سينوس C ماذا يساوي؟ قلنا حسب التعريف سينوس يساوي المقابل على الوتر. هنا المقابل تاع الزاوية C ماذا يساوي؟ يساوي المقابل هو AB. نكتب AB. هنا ما تقلقوش تحطوا التطبيق العددي، دائما ديروا التطبيق الحرفي اولا. AB على BC يساوي AB 3 على BC 5 تساوي 0.6. بون دونك ها هو حسبنا السينوس قيمته 0.6. ملاحظة، فالسينوس والكوسينوس والطنجنت هما أعداد حقيقية ليس لهم وحدة. لأن علاش؟ سينوس سي يساوي AB 3 سنتيمتر على 5 سنتيمتر، نختزلو سنتيمتر على سنتيمتر تبقى لنا 3 على 5، وبالتالي فهو عدد حقيقي. سينوس كوسينوس طنجنت أعداد حقيقية ليس لها وحدة. دروك الكوسينوس تساوي المحاذي اللي هو CA على الوتر CB. CA على CB هي 4 على 5 تساوي 0.4 على 5 صفر تبقى لنا هي 0.8. فوالا. الوغ دروك الطونجونت سي تساوي طونجونت سي تساوي المقابل، وفين راه المقابل تاع السي؟ هي السي هو AB على السي على المحاذي. المقابل على المحاذي AB هي 3 سنتيمتر على السي 4 سنتيمتر هي 0. على ما أظن 75 3/4 0.75. نعم. الور احنا حددنا النسب المثلثية ديال هاد الزاوية سي. دونك دائما يجب معرفة طول الوتر، طول الضلع المقابل، وطول الضلع المحاذي لتطبيق هاد لحساب النسب المثلثية. إن كان هناك ضلع مجهول يجب تحديده باستعمال غالبا باستعمال مبرهنات فيثاغورس. بون دروك ننتقل إلى الخاصيات. الور خاصيات، أولا لدينا مهما يكون ألفا زاوية حادة، ألفا زاوية حادة نعبر عنها بهذا الرمز ألفا 0 درجة و90 درجة. إذا عندما نقول ألفا محصورة ما بين 0 و90 يعني فهي زاوية حادة. بون فالسينوس ألفا محصور دائما ما بين 0 و1، وكذلك كوسينوس ألفا محصور ما بين 0 و1. إذا ما غاديش نبقاو في شي تمرين نلقاو السينوس يساوي 1.75 ولا 2.70 ولا، فالكوسينوس والسينوس دائما 0.0. الكوسينوس 0 والسينوس 0. لماذا؟ سوف نبرهن على هذا. عندنا في المثلث القائم ABC، متى أي مثلث ما ندير مثلث عادي، ها هو
ما نعرفش الأضلاع ديالو. A B C. لدينا AB أصغر من BC وأكبر من صفر، فAB موجبة طبعا كبيرة على صفر، ما يمكنناش نلقاو مسافة سالبة. وAB أكبر من BC، لماذا؟ لأن الوتر هو أكبر الأضلاع. وكذلك AC أصغر من BC وأكبر من صفر. رأينا في التأطير إذا كانت الأعداد جميعها موجبة يمكن أن نقسم جميع الأطراف على نفس العدد. سأقسم AB على BC، وكذلك صفر على BC وBC على BC. ماذا نجد؟ AB على BC، AB على BC هي سينوس سي. سينوس سي محصورة ما بين صفر على BC هي صفر، وBC على BC هي واحد. إذن هنا السينوس محصور ما بين صفر وواحد. هنا درت أو تساوي لأننا سنرى بعض الحالات الخاصة فين يمكن السينوس يساوي صفر وكذلك يساوي واحد. هنا يعود نفس الشيء، سأقسم جميع الأطراف على BC. AC على BC محصورة ما بين صفر على BC وBC على BC. ألور هذه AC على BC هي كوسينوس سي. كوسينوس سي يساوي AC على BC. هنا كذلك محصور ما بين صفر على BC هو صفر، BC على BC هي واحد. إذن كما تلاحظون السينوس والكوسينوس دائما محصورين ما بين صفر وواحد. خاصية أخرى، هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية وهي طونجونت. سنرى مثلا في مثلث قائم ABC، قائم الزاوية في A ولا في E par exemple، E F G. J'ai oublié de traduire pour la section française. On a demandé de calculer BC, on a appliqué le théorème de Pythagore direct et on a trouvé que BC est égal à 5. Deuxièmement, calculons les rapports trigonométriques de l'angle C. Sinus C est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, est égal à AB sur BC, est égal à 3 sur 5, est égal à 0,6. Cosinus C est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, est égal à CA sur CB égale 4 cinquièmes, égale 0,8. Tangente C est égal à AB sur AC est égal à 3 quarts. Et le 3 quarts, c'est 0,75. Voilà pour cet exercice. Maintenant, pour les propriétés, nous avons alpha compris entre 0 et 90, c'est-à-dire c'est un angle aigu. On va montrer que sinus, il est compris entre 0 et 1. Bon, ici, il peut être égal, mais on va garder seulement compris entre, strictement compris entre 0 et 1. Bon, on a AB est plus petit que BC. Bien sûr, parce que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Donc, AB est inférieur à BC, il est supérieur à 0. C'est une distance, donc il est positif. Je divise les trois membres par BC. 0 par BC, AB par BC, BC par BC, et je trouve que AB sur BC, c'est le sinus de C, voilà, et 0 sur BC, c'est 0, BC sur BC, c'est 1. La même chose ici, nous avons AC est inférieur à BC, parce que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Donc, on a divisé les trois membres par BC, voilà.
AC sur BC, c'est cosinus C, 0 sur BC, c'est 0, BC sur BC, c'est 1. Donc voilà, on a démontré la première propriété qui est le sinus est toujours compris entre 0 et 1. Et le sinus est compris entre 0 et 1. Et le cosinus, la même chose, est compris entre 0 et 1. Maintenant, on va voir une autre propriété qui est la suivante. سنرى الخاصية الموالية وهي في si je prends كنا ناخذوا هذه الزاوية F فهي حادة في المثلث القائم. دروك غادي نشوفوا السينوس ديالها. سينوس F ماذا يساوي؟ يساوي المقابل على الوتر EG sur FG. La même chose pour cosinus F, il est égal à, on a dit sinus F, EG sur FG. Cosinus F, c'est l'adjacent EF sur FG. Bon, maintenant la tangente. La tangente, elle est égale, F, elle est égale à le côté opposé EG sur le côté adjacent EF. Bon, si je calcule sinus F sur cosinus F, هنا حسبنا sinus F تساوي EG على FG, cosinus F EF على FG, tangente F EG على EF. Donc, الآن سنحسب النسبة sinus F على cosinus F. تساوي sinus F c'est EG على FG على الكوسينوس هو EG à EF على FG. alors الآن سوف نختزل أو نضرب الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني. غادي يعطينا تساوي EG على FG مضروب في FG على EF. نختزلو FG مع FG واسم يبقى لنا EG على EF. و EG على EF هي التانجنت. هاي EG على EF هي التانجنت F. donc sinus F على cosinus F, sinus F على cosinus F sinus F على cosinus F يساوي tangente F. donc voilà هذه الخاصية هذه. voilà pour cette propriété. on a divisé sinus F par cosinus F, on a trouvé qu'elle est égale à la tangente F. Voilà, c'est une deuxième propriété. Maintenant, la propriété suivante, qui est très importante dans les calculs trigonométriques, c'est, on va démontrer que, quelle que soit la mesure d'un angle aigu, par exemple, si alpha est la mesure d'un angle aigu, que sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est égal à 1. C'est très important. Alors, pour démontrer cette propriété, on va utiliser toujours un triangle rectangle. Je trace un triangle rectangle ABC. Voilà. Il est rectangle en A.
le sinus de l'angle A, de l'angle C, sinus de C, c'est AB sur BC. Le cosinus de C, c'est AC sur BC. Maintenant, je calcule sinus carré alpha et C, sa mesure c'est alpha. Bon, je vais mettre ici alpha. Sinus carré alpha, attention ici on écrit sinus carré alpha. On n'élève pas alpha au carré, c'est faux. Alors, j'écris au carré sinus qui est au carré et non pas alpha. Plus cosinus carré alpha égale. Alors, je remplace sinus carré alpha par AB sur BC au carré. AB sur BC au carré. Plus cosinus carré alpha, c'est AC sur BC au carré. Égal. Alors, AB, c'est AB au carré sur BC au carré. Plus AC au carré sur BC au carré. Elle est égale, puisque les deux rapports ont le même dénominateur BC, elle est égale à AB au carré plus AC au carré sur BC au carré. Il est égal à AB au carré plus AC au carré. À quoi est égal d'après le théorème de Pythagore? Il est égal à BC au carré sur BC au carré. Et BC au carré sur BC au carré est égal à 1. Donc voilà, on a démontré que le sinus carré de alpha plus cosinus carré de alpha est égal à 1. Voilà pour cette propriété. Alors, on va faire une petite application. Alors, je suppose que on a une expression A qui est égale à cosinus alpha plus sinus alpha, le tout au carré, plus cosinus alpha moins sinus alpha, le tout au carré. Alors, la question, c'est simplifier l'expression A. Simplifions A. Alors, on a A. Ici, on a une identité remarquable. Et là aussi, on a la première et la deuxième. عندنا هنايا متطابقة هامة. السؤال هو بسيط التعبير A الذي يساوي كوسينوس ألفا زائد سينوس ألفا الكل أس 2 زائد كوسينوس ألفا ناقص سينوس ألفا أس 2 لنبسط A. دونك هنايا غادي تعطينا متطابقة هامة كوسينوس مربع ألفا زائد جوج كوسينوس ألفا سينوس ألفا زائد سينوس مربع ألفا زائد نشرو هادي تعطينا كوسينوس مربع ألفا ناقص زوج سينوس ألفا كوسينوس ألفا زائد سينوس مربع ألفا تساوي تساوي عندنا زائد جوج كوسينوس ألفا سينوس ألفا ناقص زوج سينوس ألفا كوسينوس ألفا صفر. تبقى لنا كوسينوس ألفا زائد كوسينوس ألفا هي جوج كوسينوس مربع ألفا وسينوس مربع ألفا زائد سينوس مربع ألفا هي زائد جوج سينوس مربع ألفا. نعمل باثنان، اثنان في كوس مربع ألفا زائد سين مربع ألفا تساوي جوج في هذه شحال؟ هذه واحد. Donc تساوي جوج. Donc on a développé la première identité remarquable, c'est cosinus carré alpha plus 2 cosinus alpha sinus alpha plus sinus carré alpha plus cosinus carré alpha moins 2 cosinus alpha sinus alpha plus sinus carré alpha.
On a simplifié 2 cosinus alpha moins 2 sinus alpha cosinus alpha, c'est 0. Donc, j'additionne ici cosinus plus cosinus, c'est 2 cosinus. Sinus carré plus 2 plus sinus carré alpha égale 2 sinus alpha. Je factorise par 2, ça nous donne 2 facteurs de cosinus carré alpha plus sinus carré alpha. Et on a dit, d'après cette propriété-là, que cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Donc, est égal à 2 fois 1, c'est 2. Voilà pour cet exercice. سنكتفي بهذا القدر. إلى حصة أخرى نتمم فيها الخاصيات وتمارين حول الحساب المثلثي. يجب أن تركزوا على هذا الدرس لأنه مهم جدا، وستجدون هذا الدرس في السنة المقبلة إن شاء الله. Allez, à bientôt à une autre leçon, Inch'Allah, sur la trigonométrie. À bientôt.